अरकान रुहानिया सेलिब्रेशन आर्मी शेख जनाब अमीर मुहतरम हाफिज अताउल्लाह जुनूनी साहब ताहिरे सईदी आनु मुतल्लिक दो अल्लाह वली अमरकुन दरखास्त करें आरा बांग्लादेशर जिला डॉक्टर इब्राहिम साहब से ताल्लुक थी और बांग्लादेशर से दूर प्रशासन আছে দেয়া কোন আল্লাহ তো আল্লাহ দরখাস্ত করে আর আগে কোন আশা করি আজিয়ার তারিখ বলতে 19 তারিখ 3 মাস 2025 এই আজিয়ার তারিখের মধ্যে আর বিয়া কোন এই দিলের সাথে তাআলা কা কোন দোয়া করি ইনশাআল্লাহ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله ربيا كن توادر ورتوبة ورتوبة ورقبول فرما يا الله زدون مانوشر بشيبيا كن الغنات معاف فرما يا الله خصوصا ربيا كن توادر ورترزغر آره روینگه سلوشن آرمی ذکر چیک جناب امیر محترم حضرت ستاولlah जुनूनी साहब तारे का जल्दी रहाई शमदत वातन दरखास्त करे अल्लाह तो एक जल्दी रहाई नसीब फरमा आन बांग्लादेश पूरा डॉक्टर सबत में रहम करे करम करे दया करे ताक दिल पर रहम करे दो अल्लाह आन बांग्लादेश के दोनों प्रशासन तरफ दिल पर तो रहम माफ कर दे दो अल्लाह ऐ अल्लाह तो जल्दी रहाई नसीब व्यवस्था करे दो अल्लाह ऐ अल्लाह हर किसी का मुश्किलात और तो आसान करे दो अल्लाह ऐ अल्लाह जो जरूरत है वो पूरा करे दो अल्लाह ऐ अल्लाह जो मुश्किलात से मुश्किलात को कफल करे दो अल्लाह अल्लाह आशा करो तो दरबार में दरखास्त करें अल्लाह আজির তারিখ 19 তারিখ 3 মাস अल्लाह 2025 मध्ये अल्लाह तो दरबार में रमजान शरीफের মাস अल्लाह বেশি দরখাস্ত করে আশা করি বিদ্যুৎ তো একটা যদি রাহাই ফরমা আল্লাহ তো রহম করে করম করে দয়া করে আদর করে मोहब्बत করে अल्लाह तो हमारे कफल করে দে আল্লাহ আয় আল্লাহ তো हमारे कफल করে দে আল্লাহ আয় আল্লাহ যদি রাহাই ব্যবস্থা করে দে আল্লাহ আয় আল্লাহ বাংলাদেশের যদুন প্রশাসন তারা তো রহম ফরমা করম ফরমা আল্লাহ তারা তোমা গরিব লাগতো তারা তো বাকি রাখ আল্লাহ মুসলমান আল্লাহ খাস করে মজলুম হয়ে গেল তো রহম দিলে বানাই দে আল্লাহ আয় আল্লাহ করম দিলে বানাই দে আল্লাহ আয় আল্লাহ আখিরি ফরিয়াদ আয় আল্লাহ আরে দোয়া কুনরে বলতে তোমার কলিমা শরীফ জবানে ফরে ফরে পড়তে নসিব করো আল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া নূর আরশি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন